हेलो स्टूडेंट समस्त को स्वागत करुँ आप प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 की। तो पिला माने देखमा आमे तुमर साहित्यिका बहिर दशहरा बेटी गल्पर प्रश्न उत्तर। तो 1 नंबर जिमा कहिए देख आस कथबार्ता हेबा। क नंबर कहिचे गल्पटी रे केउ समय कथा कह जाइछि। तो आमे लिखमा गल्पटी रे आश्विन मास दुर्गा पूजा बा विजया दशमी सकाल कथा कह जाइछि। तापरे ख नंबर देखमा सुनंदा को उपहार देवाई स्वामी कहीं भाभी। तो लिखमा उत्तर दुर्गा पूजा अवसर में सुनंदा को उपहार देवाई स्वामी भाभी। दुर्गा पूजा रे प्रति वर्ष उपहार देसन तो ये वर्ष भी से उपहार देवार लगी भाभी। तापरे आसला ग नंबर लेखकों कोठरी क्यों छवि गुड़ी देखी सुनंदा भय करुले। तो केन्डे देखी भय करुले देख खबर कागज काटिक जिन बड़ बड़ पेस्टबोर्ड लगा होता छवि गुड़ाक से देखिए सुनंदा भय करुले। तापरे घ नंबर केउ माननकु निमंत्रण करने को सुनंदा लेखकों को कही क्या ये निमंत्रण करवार कहले सबजज प्रेमराज बाबू तांको स्त्री चांदिनी तांकर पुओ झील प्लीडर बंकिम बाबू जोसेफ राउत और तांको स्त्री ईब राउत चरण किंकर बाबू ये समस्त को निमंत्रण करवार लगी सुनंदा लेखकों को बा ताकर स्वामी को कही। तापरे ओ नंबर उपहार रूपे क्यों क्यों जिनस पाइबा सुनंदा इच्छा प्रकाश करथिले। तो आशा काण थिला गोटे रेडियो गोटे सेट इवनिंग इन प्यारिस बोले ये गोटे प्रकार सेंड है। तापर 2 खंड दामकिया शाढ़ी उपहार पाइबार लगी से इच्छा प्रकाश करथिले बा आशा रखिथिले। तापर देखमा 2 नंबर तले दिया प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2 बा 3टी वाक्य लिखा। पहला कही देख सुनंदा और लेखकों मध्य की पार्थक्य रही। तो लिखमा सुनंदा थिले धनी घर झील तांको मनरे अहम भाव थिबा सह से काव्य कविता अनुरागी थिले मात्र लेखक थिले दरदी मानववादी और वास्तववादी। तो से लेखकटा जेनटा सत्य है सेटा भरोसा करुले से विश्वास करुले किंतु सुनंदा थिले कल्पना विलासी से भावना रे बुड़ी रोले। तापर ख नंबर देखमा दुखिया माँ रमू को कहीं चीनी मागुला क्या चीनी मागुला देख दुखिया माँ ता कुनी पुओ को क्षीर पीवा को दे पारे नहीं से ता पुओ को चीनी पानी पीवा को दिए चीनी न थिबारु छुआ को पियाइबा दुखियार माँ रमू को चीनी मागिथिला। तापरे ग नंबर बजार को गला बेले सुनंदा कौन देखिले बाटे काण काण देखिले देख बजार को गला बेले रायपथ कड़े जड़े मागंता शिशु कुकुर बांती गुड़ाक चाटुथिबार सुनंदा देखिले। पाखरे पिलार माँ छिड़ा होई केवल ताकू अनाई थिबार दृश्य मध्य सुनंदा देखिले से देखि बहुत ताकू आश्चर्य लगी भी। तापरे घ नंबर शाढ़ी और जिनिसपत्र किणवाकू सुनंदा कहीं मना कले क्या मना करते लोकों दुख दुर्दशा देखी और शुणी सुनंदा मनरे परिवर्तन आसीथिला सही सब लोकों मनरे दया आसीथिबारु सुनंदा शाढ़ी और जिनिसपत्र किणवाकू स्वामी को मना करथिले। तापरे देखमा ओ नंबर सुनंदा भोजनालय कहीं खोला जाइथिला। तो लिखमा खाद्य अभाव जनित लोकों दुख और खाद्य बिना लोक मान मृत्युर विभत्स दृश्य देखि सुनंदा हृदय परिवर्तन हो जाइथिला सही दरिद्र लोकों को खाद्य जोगाई देवाई सुनंदा भोजनालय खोला जाइथिला। तापरे 3 नंबर तले दिया उक्ति गुड़ी को सरल भाषा बुझाई लिखा अर्थात सरलार्थ लिखवा लगे कहुई। पहला देखी देख सही संगीत आज भी मोर प्राण को मधुछंदे उथल करे जेतेबेले मु तांकर हासदीप्त तृप्त मुख उपरे नेत्रपात करे। या लेखक कहीचन कहार प्रति ताकर स्त्री प्रति इटा लिखिचन। तो लिखमा उक्त गद्यांशटी गाल्पिक राय किशोर राय मानविक मूल्यबोधर गल्प दशहरा भेटीर एक उल्लेखयोग्य प्रसंग। एथिरे लेखकों मनरे पत्नी सुनंदा प्रति रही आवेगात्मक भाव को सुंदर भाव में सूचा जाइए। आगे लिखमा लेखक दीर्घ 20 वर्ष तले सुनंदा को विवाह करिसंती। सुनंदार रूप को नहीं तांको मनरे देखा देइछि आनंद भाव सही रूप शोभा को नहीं तांको मनरे गुंजरित होइछि संगीतर स्वर सही स्वर दीर्घ दिन पर भी बेसुरा होई नाही अर्थात से निजर स्त्री के बहुत भल पाउतले बरं 20 वर्ष पर सही सुमधुर भाव लेखकों प्राण को तरंगायित करे। सुनंदार हस हस मुख को देखिले बा मुह को देखिले लेखकों मनरे सृष्टि हुए आनंद उत्फुल्लित चिंताधारा सुनंदा प्रति लेखकों मनरे रही भल पाइबा को काल्पिक सुंदर भाव में सूचाई अछंती। तो यही प्रकार आम सरलार्थटा लिखमा। तापर ख नंबर रही देख तुमर परितृप्ति पाई मोर एते दिनर दान वृक्षरे गोटे मात्र कीट मु छाड़ी दे पारे ना। तो ये लिखमा आम आलोच्य गद्यांशटी गाल्पिक राय किशोर राय दशहरा बेटीर एक मूल्यवान प्रसंग। एथिरे लेखकों मनरे पत्नी सुनंदा प्रति रही अहेतुक भल पाइबा को सुंदर भाव में वर्णना करा जाइछि।
ଆଗକେ ଲିଖ୍ମା ବିଜୟା ଦଶମୀର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତରେ ସୁନନ୍ଦା ନିଜ କୋଠରୀଟିକୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୋଠରୀକୁ ସଜାଇବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସେ ବୋଲି ସୁନନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ପେପର ଖବରକାଗଜରୁ କାଟିକରି ଲଗା ହେଇଥିଲା ପେଷ୍ଟବୁର୍ଡ଼ରେ, ସେଟା ମାନେ ଦେଖିକିରି ଡର ଲାଗୁଛେ ବୋଲି କହିଦେଲେ କିଏ? ସୁନନ୍ଦା। ତାପରେ ଆଗକେ ଲିଖ୍ମା ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲେଖକ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଚିତ୍ର ଯାହା ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ ଖୋଲି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାନ ବୃକ୍ଷକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କୀଟଟିଏ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ଭାବ ଏହି ଉକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକେ ଯିମା 4 ନମ୍ବର। କହି ଦେଖ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଡାହାଣ ପାଖ କୋଠରୀରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବାଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ନିକଟରେ ଲେଖିବା। ତ এই ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଦେଖ ବହିରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିନେବ ଟିକେ। ତେଣୁ ଦେଖ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି ଲାଉ ଖୋଳରେ ତିଆରି ଭିକ୍ଷାପତ୍ର, ଇସାରା, ମନୋଯୋଗ, ପ୍ରକଟ ହେବା, କଞ୍ଚା, ଅସ୍ଥିର। ତ ଆମେ ଦେଖବା ଅପକ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା କଞ୍ଚା, ଥାଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଉ ଖୋଳରେ ତିଆରି ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର, ତାପରେ ଇଙ୍ଗିତ, ଇଙ୍ଗିତ ବେଲେ ଇସାରା, ଉଥଳ ବେଲେ ଅସ୍ଥିର, ଅଭିନିବେଶ ବେଲେ ମନୋଯୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ଯିମା 5 ନମ୍ବର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ଓ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆସ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଶାଇବା ପରେ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥ ଖୋଜି ପୁଣି ଥରେ ଶବ୍ଦ ସହ ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ଦେଖ এই ପ୍ରକାର ଆମେ ସଂଯୋଗ କର୍ମା ହେଲା। ଆଉ ଆଗକେ ଲିଖ୍ମା ଅଳିକ ବେଲେ ମିଥ୍ୟା, ଏହି ଅଳିକ ସଂସାର ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅମ୍ଳାନ ହେଲା ସତେଜ, ଶିଶୁଟିର ଅମ୍ଳାନ ମୁଖଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲି। ତାପରେ ତିଳ, ତିଳର ଅର୍ଥ ରାଶି, ଅଶୀରେ ବାକ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ତିଳରେ ତିଆରି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରିୟ। ଆତ୍ମହରା ବେଲେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର୍ଟାକେ ଆତ୍ମହରା କୁହାହେସି। କାଶ୍ମୀରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମହେଶ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଅଭିଭୂତ, ଅଭିଭୂତ ବେଲେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯିବାଟା, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯିବାଟା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟରେ ଅତିଥି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ପ୍ରକାର 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କର୍ମା। 6 ନମ୍ବର ନିକେ ଯିମା। ଯେପରି ମୁକ୍ତ ସହ ମାୟା ମିଶି ମାୟାମୁକ୍ତ ହେଲା, ସେହିପରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଥିରେ ଘର, ଲୋଭ এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି କେତେଟା ଶବ୍ଦ, ସେଟାକି ଆମେ ଯେନ୍ଥିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବା ସେଥିରେ ଲିଖ୍ମା। ଦେଖ ଲୋଭରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାର୍ମା ଲୋଭମୁକ୍ତ, ସାପରେ ସାପମୁକ୍ତ, ସାପ ବେଲେ ଅଭିଶାପ ହେଲା, ସାପ ବେଲେ ଆମର ସେ ଜୀବକେ ନି ବୁଝୁ ଆମେ। ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ, ଋଣ ମୁକ୍ତ, ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ, ପାପ ମୁକ୍ତ, ଏଥିରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଲଗେଇ ପାର୍ମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକେ ଯିମା 7 ନମ୍ବର ନିକେ। ନେତ୍ରପାତ ପରି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ବେଲେ ବର୍ଷା। ରକ୍ତପାତ, ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଥାଏ। କରକାପାତ ବେଲେ କରା ବର୍ଷିବାଟା, କରକାପାତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବେଲେ ଦେଖବାର୍ଟା, ନଜର ପକାବାର୍ଟା। କାହାରି ଧନ ଉପରେ ଅଯଥା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣପାତ ବେଲେ କାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣିବାର୍ଟା। ଖଳ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ନିକେ ଯିମା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ଦେଇଛି ଦେଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ଏଟାকে ନେଇକରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର୍ମା ହେଲା। ତ ପହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର୍ମା। ସୁନନ୍ଦାର ବେପଥୁ ହାତ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା? କାହାର ବେପଥୁ ହାତ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା? କାହାର ଆଖିର ପାଣିରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା? ସେବକଟି ସଙ୍କୁଚିତ ନ ହୋଇ କ'ଣ କହିଥିଲା? କେଉଁ ସମୟରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ এই ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର୍ମା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା। ଦେଖ ବୁଭୁକ୍ଷା এই ପ୍ରକାର ହେବା, ଗବାକ୍ଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଦ୍ର এই ପ୍ରକାର ହେବା, এটা ଦେଖ ବକ୍ତୃତା ନି ହୁଏ ବତ୍କୃତା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ଦନ୍ତ୍ୟସ ଲାଗ୍ବା। ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ହେବା। ଦେଖ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେଇଛି, এটা ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା এই ପ୍ରକାର ଆମେ ଲିଖ୍ମା। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦୀର୍ଘ ହେବା। ତାପରେ ହଁ এটা ଉପାସ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଇଆଡ଼େ, ଉପାସଟା ଦନ୍ତ୍ୟସ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଟା এই ପ୍ରକାର ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରଟା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
आमर वीडियो टे लाइक करबो आउ चैनल जदि सब्सक्राइब नहीं करबार ताले सब्सक्राइब करके रखबो आउ आके आसुचे बोर्ड परीक्षा से लगी भल भाव प्रिपेयर हो ठीक अच्छे पे धन्यवाद।